ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 11/5/2025 पुनरावृत्ति 7/3/2005। मुरलीर सारांश संपूर्ण पवित्रतार व्रत रखिबा एवं मो पणिया को समर्पित करिबा ही शिव जयंती पालन करिबा। आज विशेष करी शिव बाबा निजर शालग्राम संतान मानकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछंती। तुमे पिलामाने बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ, किंतु बापदादा पिलामानंकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछंती। काहेकि ना बाबांकर पिलामानंक प्रति बहुत स्नेह अछि। बाबा ही धराधामरे अवतरित हेबा मात्रके यज्ञ रचना करिथांती एवं यज्ञरे ब्राह्मण मानंक बिना यज्ञर कार्य संपन्न होई पारिबो नाही। सेथिपई एही जन्मदिन अलौकिक अटे, न्यारा एवं प्यारा अटे, अर्थात स्वतंत्र अटे। एही जन्मदिन एभଳି अटे जहाँकि पितांकर जन्मदिन एवं पिलामानंकर जन्मदिन गोटे दिन होइथिबो। एभଳି जन्मदिन सारा कल्प भितरे ना काहार होइछि, ना केबे होई पारिबो। बाबा हेउछंती निराकार। गोटे पटे निराकार अटंती, अन्य पटे जन्मदिवस मध्य पालन करुछंती। दुनिया रे केवल एकमात्र शिव बाबा ही अटंती, जहाँकर निजर कौनसी शरीर नाही। सेथिपई ब्रह्मा बाबांकर शरीर रे अवतरित हेउछंती एवं एही भଳି अवतरित हेबाकु ही भक्त माने जयंती रूप रे पालन करुछंती। तेबे तुमे समस्ते बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ, ना निजर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ? अभिनंदन देबा पई आसीछ, ना नेबा पई आसीछ? एही भଳି एकाठी रहिबार प्रतिज्ञा बाबा पिलामानंक सहित करिछंती। एबे भी संगम जुगरे जुगल रूपरे साथीरे अछंती, अवतरण मध्य एकाठी करिछंती, परिवर्तन करिबार कार्य मध्य एकाठी करुछंती एवं निज घर परम धाम को जिबारे मध्य साथी अटंती। एहा ही हेउछि बाबा एवं पिलामानंकर स्नेहर स्वरूप। शिव जयंती भक्त माने मध्य पालन करुछंती एवं तुमे माने मध्य पालन करुछ, किंतु से माने केवल डाकी थांती एवं गीत गाई थांती। तुमे माने डाकु नाह। तुम मानकर पालन करिबार अर्थ हैला बाबांक समान हेबा। पालन करिबा अर्थ सर्वदा उमंग उत्साह उड़िबा, सेथिपई एहाकु उत्सव कहा जाए। तेबे उत्सवर अर्थ हेउछि उत्साह रे रहिबा। तेनु सर्वदा उत्सव रे अर्थात उत्साह रे रहिबा वाला अटना। सबुबेले रहुछ ना केबे केबे रहुछ? एमिति भी देखिबाकु गले ब्राह्मण जीवनर श्वासक्रिया उमंग उत्साह अटे। जेपरि श्वासक्रिया बिना बंचिबा असंभव, सेपरि ब्राह्मण आत्मा माने उमंग उत्साह अटे। बिना ब्राह्मण जीवन रे रही पारिबे नाही। एही भळे अनुभव करुछ ना? देख, विशेष करी जयंती पालन करिबा पई केउठु केउठु दूर दूरांतरु धाई धाई आसीछ। बापदादाଙ୍କୁ निजर जन्मदिन पाई सेतिकी खुशी लागु नाही जेतिकी पिलामानकर जन्मदिन पालन करिबार खुशी लागुछि। सेतिपई बापदादा गोटिए गोटिए संतान को पद्मगुणा खुशीर थाली गुड़ी को भरपूर करी अभिनंदन देउछंती। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। बापदादा को आजिर दिन रे सच्चा भक्त माने मध्य बहुत मने पड़ुछंती। से माने व्रत रखुछंती गोटिए दिन पाई, किंतु तुमे माने व्रत रखिछ सारा जीवन संपूर्ण पवित्र हेबा पाई। से माने खाइबा पीबार व्रत रखुछंती। तुमे माने मध्य निजर मन को व्यर्थ संकल्पर, नकारात्मक संकल्पर एवं अपवित्र संकल्पर भोजन न देबार व्रत रखुछ। कौन पक्का व्रत रखिछ तो? डबल विदेशी माने आगरे आगरे बसिछंती। आगरे बसिथिबा एही कुमार कुह, कुमार माने व्रत रखुछ, पक्का व्रत रखुछ, कंचा नुहे तो? माया मध्य शुणुछि समस्ते झंडी अर्थात छोट छोट पताका हलाउछंती। तेणु माया मध्य एहाकु देखुछि। जेबे कि व्रत धारण करिछ मोते पवित्र हेबाकु ही पड़िबो। तेणु व्रत रखिबा अर्थ निजर मनोवृत्ति को श्रेष्ठ करिबा। तेबे मनर वृत्ति जेउ भଳି होइथाए, दृष्टि एवं कृति अर्थात कर्म मध्य स्वतः सेही भଳି होइथाए। तेणु एही भଳି व्रत रखिछ ना? पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जेतेबेले परस्पर को देखुछ, कौन देखुछ? मुह को देखुछ ना भ्रुकुटी मझिरे चमकुथिबा आत्मा को देखुछ? केही जणे कहुथिला जेतेबेले कथा कहिबाकु पडुछि बा किछि काम करिबाकु पडुछि, सेतेबेले मुह को देखि कथा कहिबाकु पडुछि।
ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ସହିତ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ବାପଦାଦା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛ? ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଖାପାଖି ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ମୁଖକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ଥିବା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଥିବା ତାରାକୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖ। ବ୍ରତ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା କଥା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାକି ଯେପରି ବୃତ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡବଲ ଫାଇଦା ହେଲା ନା? ତେଣୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର, ଯାହାକି କିପରି କେତେ ବି ବିକାରୀ ପତିତ ଆତ୍ମା ଆସୁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁ। ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ବିଶେଷତା ଅଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦାତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଦାତାଙ୍କଠାରୁ ନେବାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛ। ପ୍ରସାଦ କେବେ ବି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ, ଏହା ତ ଗାୟନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଅମୁକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଏହା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରାଉଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଜନ୍ମଦିନର ବ୍ରତ ରଖୁଛ ନା? ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତ? ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରତ ରଖିବା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରତ ତ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଛୁଆଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟ ତ? ଏମିତି ବି ଦେଖ, ଜୀବନରେ ଘର ଗୃହସ୍ଥବାଲାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ମାତାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା? ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୂପକୁ ତ ଜିତି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯେମିତି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ ଭଲ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ଅଂଶରୁ କେବେ ବି ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବି ବିକାର ଚାହେଁ ଛୋଟ ରୂପରେ ଚାହେଁ ବଡ଼ ରୂପରେ ଆସିବାର ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ହିଁ ଅଟେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅପମାନ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେହି ଆତ୍ମା ନିଜର ଅପମାନର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ସହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ବିନାଶୀ ମୋପଣିଆ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଏକଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କରିବାକୁ ତ ହେବ, ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ତ କର ନାହିଁ। ସମର୍ଥ ଅଟ ଏବଂ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ କଳ୍ପ କେତେ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛ। ମନେ ଅଛି, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇ ଆସିଛ, ହୋଇଥିବା କଥା ହିଁ ଏବେ ହେଉଛି। କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ଏବେ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା କଷ୍ଟକର ନା ସହଜ? ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଜୀବନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। 63 ଜନ୍ମ ତ ମେହନତ କରି କରି ଆସିଲ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମ ଆଧାରରେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ମହବତ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ରହିଛି ସେଠାରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମେହନତ ଅଛି ସେଠାରେ ମହବତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭାବର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସାଧନା ହେଲା ମହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏହାର ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନ ହେଲା ମନ୍ମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା କାମରେ ଲଗାଅ। କାମରେ ଲଗାଇବା ତ ଜଣାଅଛି ନା। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି, ଗୁଣ ମିଳିଛି, ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଖୁସି ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନକୁ ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲ ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଥିବି। ଏତିକି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କରିବି ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳିଛି, କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଅନ୍ତରର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା ବାବା ଆପନେ କରତି କମାଲ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଦେଲେ। ବାପଦାଦା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଛି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କର କାନରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବଂ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଏହିସବୁ କାର୍ଡ଼ ବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୀରାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନେଲ ତ? ଚାहे 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାहे 1 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାहे 1 ସପ୍ତାହର ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନାର ଜନ୍ମଦିବସ, ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ତ ଯଜ୍ଞ ନିବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପାଳିତ ହୋଇଥାଅ ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥାଅ। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ପତାକା ହଲାଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ, ଧାରଣା ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାରେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାରେ 4ଟି ଯାକ ବିଷୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କୁହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ କହୁଛ ସହଜ ଅଟେ ତ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶରୁ କେତେ ଦେଶରୁ ଆସିଛ? 69ଟି ଦେଶରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। 69ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 69ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ କଥା। ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତ ହୋଇନାହିଁ ନା? ସହଜରେ ଆସିଯାଇଛ ନା? ଯେଉଁଠାରେ ମହବତ ରହିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ମେହନତ ନଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ବିଶେଷ ବରଦାନ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ? ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଟ? ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। କୁହ, ମନେ ରଖିବ ତ?
निज निज देश को जाई परिश्रम करिबारे लागि पड़िब नाही। जदि कौनसी मेहनतर काम आसी जाए तेबे दिल कहब बाबा मेरा बाबा साहाय्य कर, तेबे मेहनत समाप्त होइजिब। अच्छा, पालन करिनेल ना? बाबा मध्य पालन करिदेले एवं तुमे माने मध्य पालन करिदेल। अच्छा, एबे गोटिए सेकेंड रे डील करिपारिब ना? चारिआडर सर्वदा उमंग उत्साह रहुथिबा श्रेष्ठ पिलामानंकु सर्वदा सहज पुरुषार्थी संगम जोगी सर्वपरदानी पिलामानंकु सर्वदा बाबा एवं मु आत्मा एही स्मृति रे मु शब्द कहिबा बाला मु आत्मा सदा सर्वदा आत्मा मानंकु निजर वृत्ति द्वारा वायुमंडलर सहयोग देला बाला मास्टर सर्वशक्तिमान पिलामानंकु बापदादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा आशीर्वाद अभिनंदन एवं नमस्ते। आम रुहानी संतान मानंकु मध्य रुहानी बाबांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी बड़ बड़ भौणी मानंकु समस्ते भल मेहनत करिछ, अलग अलग ग्रुप करिछ ना, तेणु मेहनत भल करिछ एवं ठारे वायुमंडल मध्य भल अटे। संगठन ने मध्य शक्ति रहिछि, तेणु समस्तंकु भल सतेजता मिल जाउछि एवं तुमे माने निमित्त होई जाउछ। भल कथा, दूर दूरांतरे रहुछ ना, तेणु संगठन शक्ति तुम मानक पई भल काम करुछि। एते बड़ परिवार जेतेबेले एकाठी हेउछ सेतेबेले समस्तंकर विशेषतार प्रभाव त निश्चित पड़ुछि। बहुत भल योजना मध्य करिछ। बापदादा खुशी हेउछंती, समस्तंकर सुगंध तुमे माने नहीं जाउछ, से माने खुशी हेउछंती, तुम मानंकु आशीर्वाद मिल जाउछि। भल कथा, एठारे जेउ भली समस्ते एकाठी होई जाउछ एहा बहुत भल कथा। परस्पर भितर लेन देन मध्य होई जाउछि एवं सत्यजता मध्य मिल जाउछि। परस्परर विशेषता जहाँकि समस्तंकु पसंद हेउछि ताकु मध्य व्यवहार करुछ, एहा द्वारा संगठन मध्य भल होई जाउछि, तेणु एहा ठीक अछि। सेंटर निवासी भाई भौणी सहित समस्ते गोटे गोटे बैनर देखाई जो लेखा अछि प्रेम एवं दयार ज्योति जलाई रखिबो। बहुत भल संकल्प करिछ। निज उपरे मध्य दया दृष्टि, साथी मानक उपरे मध्य दया दृष्टि एवं समस्तंक उपरे मध्य दया दृष्टि। ईश्वरीय स्नेह तो चुंबक अटे, तेणु तुम पाखरे ईश्वरीय स्नेहर चुंबक अच्छी। जेकोसी आत्मा को ईश्वरीय स्नेहर चुंबक द्वारा बाबांकर करदे पारिब। बापदादा सेवा केन्द्र में रहुथिबा पिलामानंकु विशेष करी दिल आशीर्वाद देउछंती, जहाँकि तुमे माने सारा विश्व रे नाम विख्यात करिछ। कोण अनुकोण रे ब्रह्माकुमारी संस्थार नाम को तो विस्तार करिछ ना। बापदादांकु मध्य गोटे कथा बहुत भल लागुछि, ताहा हैला तुमे माने जेपरि डबल विदेशी अट सेहीपरि डबल चाकरी मध्य करुछ। अधिकांश पिला लौकिक चाकरी मध्य करुछंती एवं अलौकिक चाकरी मध्य करुछंती एवं बापदादा देखुछंती। बापदादांकर टीवी मध्य बहुत बड़ अटे। एबे एते बड़ टीवी एठारे मध्य नाही, तेणु बापदादा देखुछंती किपरि शीघ्र शीघ्र क्लास शेष करी छिड़ा छिड़ा जलखिया खाई समय अनुसार चाकरी रे पहुंची जाउछंती एवं कमाल करुछंती। एहाकु देखिबा सहित बापदादा आंतरिक स्नेह मध्य देउछंती। बहुत भल कथा, सेवार निमित्त मध्य होइछ एवं निमित्त हेबार पुरस्कार रूप में बापदादा सर्वदा विशेष दृष्टि मध्य दे चलिछंती। बहुत भल लक्ष्य रखिछ, भल अट, भल होई रहिब एवं समस्तंको भल करिब। अच्छा, आजिर वार्तार सर्वसंपत्तिर मितव्ययतार बजेट तैयारी करुथिबा सूक्ष्म पुरुषार्थी हुआ। जेपरि लौकिक रीति जदि मितव्ययतार घर नथिब तेबे ठीक भाव में घर चली पारिब नाही। सेहीपरि जदि निमित्त होइथिबा पिलामाने मितव्यय नथिबे तेबे सेंटर मध्य ठीक भाव में चली पारिब नाही। ताहा हैला सीमित गृहस्थी। एहा हेउछि बेहद्र अर्थात अलौकिक गृहस्थी। तेबे सर्वदा चेक करिबा दरकार जे संकल्प रे बाणी रे एवं शक्ति रे मु कौन कौन सबु अतिरिक्त खर्च करुछि। जे माने निजर सर्वसंपत्तिर बजेट अर्थात अटकल प्रस्तुत करी सेही अनुसार चलती से मानकु ही सूक्ष्म पुरुषार्थी कहा जाए। सेमानकर संकल्प बाणी कर्म बा ज्ञानर शक्ति किसी भी व्यर्थ होई पारिब नाही। स्लोगान, स्नेहरूपी संपत्ति रे मालमाल होई समस्तंको स्नेह दिय एवं स्नेह निय। ओम शांति।